ମୁଁ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଅଛି। ହଁ ଦେଖ ଆମ ଦେଶ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ ମହାବୀର ମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆମର ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଯିଏକି ବେଙ୍ଗଲି ଭେଙ୍କେୟା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବନେଇଥିଲେ। ସେଟାକୁ ଆମେ ସ୍ମୃତି ଆମ ଦେଶ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଟା सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भगत सिंह, महाविप्लवी माधव सिंह, वीर सुरेंद्र साय, महात्मा गांधी इत्यादि। आमे जो ए जगह ठिया हिचु आज आमे खुशी रे सब आडे बुली पारछु। जो माने राति दिन जो खसुचंती हमर बॉर्डर रे तांको सेही भाई मान को पई कोन कहबा, से भाई मान को कोन कहबा, कोन वार्ता देबा माने से माने होचती हम देशर मूलदुआ। से माने आम देश को सब बेले सुरक्षा दियंती। आगे तो जेमती आम देश तो पराधीन थिला, सेतिबाई अन्य देश माने हमकु सब बेले शासन करथिले, किंतु एबे आम देश को सुरक्षा देबा पई बॉर्डर जो मान रहछन से सुरक्षा दियंती।